Good morning guys. Today is May 25, 2024. Sali tayo ng Audax guys. 200 kilometers. Jinsan to Glan. Boundary ng Sarangani at Davao Occidental. Balikan. Total 200 kilometers. Kasama natin si Auntie Lingling. Dito na tayo guys sa third town, Glan. Kasama natin Dog. Say mo ha? Sige. Sige, grupo mo siya. Tama ba? Kautot. Kautot guys. Kautot subida. Ara. Sabi. Baklay ay Abi Girgent guys. 18.
Baklay ay. Kamay na lang oh. Bigay good, bigay. Dire sila kayo na maklay. Kaya. Di kaya. Bapo lagi si mga 50. Nya 34, 36 mo na. Bukat na ay. Sabi, lugay kay mahuman. Ang sibida. Napa oh. Sabi guys. Ito lang sibida guys. Almost mga 1 kilometer na lang. Tapos ng laban. Pabalik na. Oh. Okay lang kate. Ano mong gusto? Ay, sayo ko kuraya. Tudas. Aman na nabas. Guys, touchdown 100 kilometers. Tapos pabalik another 100 na naman. Total is 200 kilometers. Touchdown. Oh, shout out. Kabuan. Tama. Guys. May bayag ulit, maurag yan. Okay lang may bulto. Sir, araya sir. Labak kayo mo ta. Sabi kita. Oh, nandua. Wait, nasa baba. Ganito yung ganito yung init. Yan. Hindi ko nga kinuha kaya akala ko ito ni. Ang maganda kasi doon sa ano, doon sa Medias, talagang Touchdown 100. picture ka da. Akala nyo kayo lang meron. Kinit. Hindi lang tagos yung ano niyan, yung ano, yung pag kasi natunaw, yung tubig sa loob. Medias kasi, Tulo pa rin siya. mababasahin dito. No, mababasahin dito. Labas siya. Mas maganda kung ano, mas maganda talaga kung sana kung bit-bit niyo yung I-share na. Last bag na. May lingkod sa kuan sa landong. Katong la subida bitaw. Tong height kayo. Karton 23. Doon na lang unta. Oh, doon na lang. Ride out guys. Sa turning point. Pabalik ng Jinsan. Time check. 9:33. Distance 103 kilometers. Time consume 4 hours and 55 minutes. Okay guys. Wala ka nag-selfie dahil dito sa kuwan? Ala, video ra. Alimot ka eh. Videoan ako si attorney Burton.
guys. And check. 197.7. Lapit na sa Micro Hotel. Tilingling guys. Aspag guys. Hindi nang init dito sa Sarangani guys. Dito yung rotunda guys, papasok ng Sarangani at doon papuntang poblasyon General Santos City. Then doon sa kabila guys, sa right side papuntang Davao. Okay guys, grabe, Audax 200 kilometers. Time check. Alas 2:55. Distance 197 kilometers. Time consumed 9 hours and 7 minutes. Grabe. Okay guys. What's up? What's me? Isa man sulti nimo guys. Mas pag na eh. Laspag. Pero okay lang. Big hapon. Padulaan ka og mag-Audax again. Kaya pa? Loy! Suloy. Okay. Bye.